बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, सारिम केस के हवाले से डीएनए रिपोर्ट में क्या तहलका खेज़ी चीज़ें थी, क्या चीज़ें आवाम को नहीं बताई गई और क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, सारा कुछ आज के व्लॉग के अंदर लाएंगे। अच्छा जी, सारिम को गुजरे काफ़ी दिन हो गए, अभी तक डीएनए रिपोर्ट की जो है वो सही तरीके से मंजर आम पर नहीं लाई गई। डीएनए रिपोर्ट क्यों छुपाई जा रही है, डीएनए रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ है, वो मैं आज आपके साथ थोड़ा शेयर करूंगी। देखिए जी, जब भी यहाँ पर ये वाकयात होते हैं तो उसके अंदर लोग शक की बुनियाद पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कराते हैं। अहले इलाका ने, माँ बाप ने सबसे पहले जिस शख्स का नाम लिया वो था कारी। ठीक है जी, कारी को पकड़ के पुलिस ले गई उसी दिन। जी जी, उसी दिन कारी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि बच्चे के ग्लव्स जो थे वो कारी के पास से मिले और लास्ट टाइम कारी के ही पास गया। अब देखिए, आप कहेंगे कि कुरान पढ़ाने वाले पे इल्जाम लगाए गए, तो देखिए अहले इलाका ने और माँ बाप ने कहा कि कारी इससे पहले भी इस तरह की एक्टिविटी के अंदर मौजूद था और उसने इससे पहले भी कुछ बच्चों को हरासा करने की कोशिश की थी। इस वजह से कारी का नाम लाया गया। कारी को गिरफ्तार किया गया, कारी से तफ्तीश की गई। कारी के मोबाइल वाले ने जो है वो फौरन ही अपने मचल के गिरफ्त किया और कारी छुट गया। सब आपको पता होगा, मैं दोबारा रिपीट इसलिए करूँ शायद बहुत सारे लोगों के इल्म में ना हो। अब कारी को दोबारा से इन्होंने छोड़ दिया इसलिए क्योंकि उसने जमानत ले ली, जमानत के पैसे जमा किए, उसको जमानत हो गई। मगर उसके फोन के अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकली। अब वो क्या चीजें थी? वो थी जी वो ऐसी वीडियो जिसके अंदर अल्लाह माफ करे जो बच्चों को हरासा करने वाली जिस तरह की वेबसाइट्स वगैरह होती है, उस टाइप की चीजें उसके अंदर मौजूद थी। इस बुनियाद पर जब पुलिस को शक हुआ कि इस तरह की चीजें जो लोग देखते हैं तो उनका माइंडसेट ऐसे ही हो जाता है, तो उसको गिरफ्तार किया गया। देखिए कितना बड़ा क्लू था। अब उसके ऊपर इन्होंने सही तरीके से तफ्तीश नहीं की, कारी छुट्टा वापस आया, 2 दफा फिर छुट्टा वापस आया। उसके बाद जब बच्चे की डेड बॉडी मिलती है तो अहले इलाका और मोहल्ले वालों ने कहा कि जब आपको हमने कारी पकड़वा दिया, जब हमने आपको यूनियन का नाम दे दिया, तो आपने ढंग से तफ्तीश नहीं की। घर में एक एक को नहीं छाना, आपने एक एक इलाके की जगह को नहीं छाना और उसके बाद आपने ये किया। अब यहाँ क्या हुआ? अब लोगों को वो जब डेड बॉडी मिली तो उन्होंने कहा चले भाई अब तो डीएनए के थ्रू पता चल जाएगा कि भाई किसने किया। जो जो लोग गिरफ्तार थे उसमें एक अजहर नामी चचाजात जो थे, चचा थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया इस केस के अंदर। और काफी अहले इलाका के जो 2-4 और लोगों को जिनका नामजद किया गया था उनको भी गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ हुआ क्या? डीएनए की रिपोर्ट अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। हम मीडिया में हमें भी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। आप जो है सुनने वाले जो हमें सुनते हैं कि शायद डीएनए के अंदर कुछ पता चला हो, डीएनए रिपोर्ट अभी तक मंजर आम पर नहीं आई गई। अब क्या किया इन्होंने? डीएनए की रिपोर्ट में जब इनको कुछ दिखाने लायक या बताने लायक नहीं मिला या छुपाने लायक, ये मैं अभी अपने मुंह से तो ये नहीं कहूंगी कि छुपाया गया या मिला नहीं, या वाकई डीएनए के अंदर किसी के भी सैंपल मैच नहीं हुए, या खुद से इन्होंने किसी को छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं, तो ये मुझे नहीं पता। और मुझे नहीं लगता कि कारी को बचाएंगे क्योंकि कारी कोई इतनी बड़ी असर रसूख वाली चीज तो है नहीं। हो सकता है कि कारी का इसके अंदर कोई हाथ ना हो। ठीक है, एक वक्त को मैं कह देती हूँ, चले मान लेते हैं पुलिस की बात कि चले भाई कारी के मुतालिक कुछ नहीं मिला। और इसके बाद इन्होंने एक नई टीम तश्कील दे दी। अब आप बताएं, केस के अंदर जब नई टीमें क्यों तश्कील दी जाती है? बहुत आसान। जब आपको पिछली टीम को बचाना हो क्योंकि पिछली टीम ने अच्छा काम नहीं किया, लोग उस पर खफा थे, तो उसको बचाने के लिए एक नई टीम तश्कील दे दी जाती है। अब नई टीम क्या करती है? नई टीम भी तफ्तीश में कुछ नहीं कर पाती। जब उससे भी तफ्तीश में कुछ नहीं होता और मीडिया वाले जब तफ्तीश करने वालों से पूछते हैं कि सर आपने क्या किया अब तक, तो वो कहते हैं जी पुरानी टीम से जाके पूछो, भाई पुरानी टीम ने अभी तक कुछ नहीं किया, हम कर रहे हैं। तो इससे आपका जो प्रेशर होता है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है। अब माँ बाप जाते हैं, जब नए वाले से पूछते हैं तो वो कहते हैं भाई पुराने वालों ने सही तरीके से तफ्तीश नहीं की तो हम सही से तफ्तीश करेंगे। अब आप देखिएगा कुछ अरसे में अगर इनसे भी कुछ नहीं हुआ तो एक नई टीम तश्कील दे दी जाएगी और उसके बाद ये केस लगता रहेगा अदालतों में, और अदालतों में जब जज मुलजिमों को पकड़ नहीं पाती है तो फिर एक नया जज आ जाता है। तो ये एक तसलसल है जो केस को लंबा करता है। यहाँ पर बड़ी शर्म की बात है, पहला जो टीम थी उसने कोई काम नहीं किया, उसने कोई तफ्तीश सही तरीके से नहीं की। बच्चा जिंदा रिकवर हो सकता था अगर ढंग से तफ्तीश की जाती, अगर सही तरीके से एक एक फ्लैट के बंद दरवाजों को भी खोला जाता तो बच्चा यकीनन रिकवर हो जाता, मगर नहीं किया गया। अब बच्चे की डेड बॉडी मिली है तो उस पर भी सही तरीके से कह रहे हैं कि भाई आपको एक नया बात बताऊं। वो कह रहे हैं कि बच्चा क्योंकि टैंक के अंदर से मिला है तो उसके ऊपर जितने भी जिस्म पे निशान थे कातिल के वो सब मिट चुके थे, तो अब डीएनए से भी कुछ पता नहीं चल रहा, तो अब सही तरीके से तफ्तीश होगी। तो भाई अब ये केस कब इसमें माँ बाप को मिलेगी मुझे नहीं पता, और कितना टाइम लगेगा हमारी पुलिस को सही चीज आवाम के या मीडिया के सामने लाने का मुझे नहीं पता। मगर मैं आपको एक बात बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि
آپ لوگ وہی پرانی باتیں لے کر آگے، آپ لوگ وہی گھسے پٹی چیزیں لے کر آگے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم ماں باپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میں ریحانہ رضا آج سے پہلے جب دعا زہرا کیس ہوئی تھی، جب کراچی سے دعا زہرا مسنگ ہوئی تھی، تو ہم نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، جیسے مہرین سبطین، شاہد ثقلین، ماریا علی، نجم زہرا، شاہد حسین کراچی سے تھے، اور بہت سارے تھے، ہم لوگوں نے مل کر اس بچی کو واپس لانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا۔ ہم بولتے رہے، ہم ویڈیو بناتے رہے، ہم ان کے اوپر سوال اٹھاتے رہے۔ جب یہ ویڈیو بنتی ہے نا، تو یہ ان کے اوپر ایک الارم بجتا رہتا ہے کہ عوام جاگ رہی ہے۔ میں بنا رہی ہوں ویڈیو، آپ سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کیس کے اندر لگے ہوئے، انصاف ہمیں چاہیے۔ جس دن میں نے اپنا کام چھوڑ دیا، میں نے کسی اور ٹاپک پہ ویڈیو بنانی شروع کر دی، آپ نے وہ دیکھنا شروع کر دیا، تو ان ماں باپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ اور مجھے لگتا ہے سارم کیس کے اندر اب ماں باپ کو انصاف ملنا چاہیے۔ وہ ان کی بے بسی آپ دیکھیے، اپنے بچے کو تو وہ کھو چکے ہیں، اب ان کے سینوں پہ ٹھنڈک تب پڑے گی جب وہ ان مجرم کو پکڑیں گے، اس قاتل کو، اور اس کو اپنے سامنے سزا دیں گے، تو شاید وہ سکون سے اس دن سو سکیں گے۔ مگر اگر آپ اور میں اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے کہ بھئی اس کیس میں کچھ نہیں مل رہا، تو آپ یقین کیجئے یہ جو ادارے ہیں نا، یہ بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ میں تو بناتی رہوں گی اور میں سوال پوچھتی رہوں گی، کیونکہ ہم جب ویڈیو بناتے ہیں تو یہ دور تلک جاتی ہے، باتیں اوپر تک جاتی ہے کہ بھئی لوگ سوال کر رہے ہیں، لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں، ان کے ضمیر زندہ ہے۔ تو کہاں ہے وہ قاری سے صحیح سے تفتیش نہیں کی؟ اظہر کی کوئی آپ کے پاس ریکارڈنگ نہیں آئے گی کہ بھئی انہوں نے کیا بیان دیا؟ اول تو انہیں چاہیے کہ قاری کے، اظہر کے، اور جو بھی لوگ گرفتار ہوئے ان کے بیانات دکھائیں، بتائیں کہ اس نے کیا بیان دیا، ابتدائی بیانات میں کیا چیزیں تھی، وہ میڈیا کے سامنے لائیں۔ مگر نہیں لائے جاتے، ان چیزوں کو چھپایا جاتا ہے، رپورٹس کو چھپایا جاتا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ڈینائی کر دیا، کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بہت غلطیاں ہیں۔ کیوں غلطیاں پوسٹ مارٹم رپورٹ میں؟ ایسا کیوں غلطیاں ہیں؟ بچے کی گردن کی ہڈی کیسے ٹوٹ گئی؟ بچے کے جسم پہ نشانات کیسے آ گئے؟ بچے کو کس نے زیادتی کا نشان بنایا؟ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ ہی غلط تھی، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جو ہے وہ کچھ غلطیاں ہیں، اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بچہ چلتے چلتے اور جو ہے اس میں گر گیا، بھئی پہلی بار ایسا ہوا ہے؟ اہل علاقہ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا بھئی یہ ٹینک کافی ٹائم سے ایسا کہ اس کا ڈھکن نہیں ہے اور اس پہ گتا پڑا ہے، تو اس کا مطلب ہے بچے عادی ہیں اس جگہ پر آنے جانے کے، ان کو معلوم ہے کہ خطرے کی جگہ یہاں سے، یہ اس وقت بچہ وہاں پہ گرے جب بچے کو پتہ نہ ہو، کوئی نیا بچہ آیا ہوتا ہے علاقے میں، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ بھئی اس جگہ سے گزروں گا تو یہاں پر ٹینک کے ڈھکن کے اوپر گتا رہا تو وہ گر جاتا ہے۔ مگر یہ تھیوری کہ بچہ یہاں پر آیا، بال پڑی تھی، بال اٹھانے کے لیے ٹینک کے ڈھکن کے اوپر چڑھا اور وہ نیچے گر کے مر گیا، تو یہ بالکل ہی پاسبل نہیں ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ نہ یقین آنے والی باتیں ہیں۔ اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو ڈینائی کروایا جانا ہے کہ نہیں بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ بھی ایک اپنی کیس کو دبانے کی کوشش اور اپنی کوتاہیوں کو جو ایک حادثہ قرار دیا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ بھئی میری تو کوشش ہے کہ میں تو انصاف مانگوں گی، اور آپ لوگ بھی اس کیس کے اندر جڑے رہیں تاکہ ہم نے صحیح طریقے سے تفتیش کر کے رپورٹ دی جائے۔ تو اب تک کی جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی، اور جو ہمارے محمد علی صاحب جو ہے وہاں گئے تھے، علاقہ کے جو لوگ ہیں ان کے تاثرات بھی آپ کے ساتھ پیش کر دیے۔ اب دیکھیں کب انصاف ملتا ہے اور کب اس کیس کا اینڈ ہوتا ہے۔ نئی خبر پرانی خبر اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ اور میں اپنا کام انشاءاللہ کرتے رہیں گے، ولاگ آتے رہیں گے، اور آپ اور میں اس کے اوپر بنے رہیں گے۔ اپنا رکھیے بہت سا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔